इस समय इंडियन आर्मी को क्या करना चाहिए? इंडियन आर्मी को क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा तो ये हमेशा पॉलिसी रही है कि जब आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई होती है उसका आंसर इमीडिएटली दे देना चाहिए। प्लान्स पहले ही से बने होने चाहिए और मेरे ख्याल से बने हुए हैं, मगर अभी फिलहाल तो खाली डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रही हैं और ज़रूरी है कि मिलिट्री रिस्पांस भी होगा। मिलिट्री रिस्पांस भी होगा। हम लोगों ने अभी देखा है, वॉर गेम्स हैव स्टार्टेड, एक्सरसाइजेस हैव स्टार्टेड। IAF and the Indian Army, both the branches have started their exercises. पर ये सिर्फ एक्सरसाइजेस तक ही सीमित रहेगा या इस बार हम लोग पीओके में घुस के मारेंगे? क्या ये समय आ चुका है कि हम पीओके में घुस के मारे? देखिए, पॉलिसी तो यही है हमारी इंडिया की कि पीओके हम ऑक्यूपाई करेंगे, ये हमारी टेरिटरी है। प्लान्स के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, मगर जरूर प्लान्स हैं मिलिट्री रिस्पांस के। हम लोगों ने बहुत साल से सुना है, फाइट द गरिल्ला लाइक द गरिल्ला। इनफैक्ट माउंटेन एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल में यही लिखा है, यही सिखाया जाता है, फाइट द गरिल्ला लाइक द गरिल्ला। तो जो फिदायन है, जो मुजाहिद है, जो ये पीओके के टेरर कैंप से लॉन्च होता है, वो बार बार हिंदुस्तान में आते हैं और हिंदुस्तानियों को मार के जाते हैं। क्या समय आ गया है कोवर्ट ऑपरेशंस का? कोवर्ट ऑपरेशंस के साथ भी कन्वेंशनल ऑपरेशन होने चाहिए। मैंने पहले भी इंटरव्यू में दिया है कि हमारी पॉलिसी जो है, जो उनके लीडर्स हैं, जो उनका लीडरशिप एरियाज हैं, हम ड्रोन्स इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे इजराइल इस्तेमाल करती है। तो ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत कारगर रहता है और मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। सर, अभी का जो परिस्थिति है, आई एम श्योर यू आर मॉनिटरिंग दिस वेरी क्लोजली एंड यू हैव बीन वन ऑफ द टॉप मेन इन द आर्मी, वन ऑफ द टॉप बॉसेस ऑफ द आर्मी। इस समय Which way is the army going? Which way is the army moving? क्योंकि हम लोग शांति प्रिय देश है, हम लोग कभी पहले अटैक नहीं करते हैं, पर बार बार पाकिस्तान हम पे अटैक किए जाते हैं, बार बार किए जाते हैं। अभी हमारा स्टांस क्या हो सकता है, स्पेसिफिकली व्हेन बोथ द कंट्रीज आर न्यूक्लियर आर्म्ड? देखिए, वी हैव टू टेक रिस्पांस बिलो द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड और उसमें काफी स्पेस है बिलो द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड। तो मेरे ख्याल से कि आर्मी कार्रवाई कर सकती है, खासकर जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं और जो टेररिस्ट की लीडरशिप है उनके खिलाफ। वैसे डिप्लोमेटिक तो पनिशमेंट तो दे दी है। इंडस वाटर ट्रीटी हैज बीन हेल्ड इन अबेयंस। पाकिस्तानीज हैव बीन टोल्ड टू मूव आउट। द डिप्लोमेटिक द डिफेंस अटैचेज हैव बीन आस्क्ड टू गो होम। So all these measures are going to be effective. I think what will hurt most is the Indus Valley Treaty. Pakistan will run dry without the waters of the three rivers which they are getting. So now looking at history, right from 1947 to 1999 Kargil, whenever, जब भी पाकिस्तान डायरेक्टली हमारा साथ वॉर या जंग छिड़ा है, तब वो परास्त हुआ है। आज अभी का जो सिचुएशन है, when you analyze it, what is your analysis, sir? See, our analysis, I think, is that we had become complacent. We were sure that normalcy had been restored to J&K, and terrorists just wait for a chance like that. They wait for a chance to strike. I had this experience in insurgencies in Nagaland, Manipur, Tripura and other places. The insurgents know where there is complacency and when to strike. This is exactly what has happened. सर, ये
बार सिक्योरिटी लैप्सेस की बात हो रहा है. Even yesterday in the all party meet, though I don't want to talk politics with you, sir, in the all party meet, the Home Minister himself has said that there has been a lapse in security. कह रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को बताया ही नहीं गया कि पहलगांव के इस डिस्ट्रिक्ट में टूरिस्ट आ रहे हैं. विदाउट एनी सिक्योरिटी परमिशन टूरिस्ट को अलाउ किया गया है. यू हैव बीन इन कश्मीर, यू हैव सर्व्ड इन कश्मीर, सर. आपको क्या लगता है कश्मीर में बार बार ये कौन लोग हैं जो मदद दे रहे हैं, जो मदद कर रहे हैं, और लोकल कश्मीरी, आर दे ऑल्सो फॉलोइंग इन द ट्रैप? देखिए, insurgency cannot survive without help of local support. I am certain that they have got sympathizers amongst the local population. So it's a fact. Insurgency requires two or three things. One is a neighboring country helping them, that is Pakistan. They have to have local support for the terrorists to survive, and in case of complacency, they will strike, and this is what has happened. सर, वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्लेसेंसी. हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ, भूल चूक तो हमसे भी हुआ है, पर अभी जो हालात है एटलीस्ट आवर नेबर्स का, वन साइड हम लोग बांग्लादेश को देख रहे हैं, जो बांग्लादेश अभी इज आउट फॉर इंडियाज ब्लड. ऑन द अदर साइड वी हैव पाकिस्तान. दिस इज द वर्स्ट ड्रीम फॉर एनी chief of army staff or chief of air staff, chief of naval staff. This is the worst dream for the forces. Two front war. अगर इस बार ये two front war छिड़ती है, what are our chances and how do we combat it, sir? See, a two front war is to be avoided at all costs. In fact, it has become 2.5 fronts now. With Sir, your audio is not. Yeah. Yes. Yes, sir. yes. Yes, sir. Yes, sir. Perfect, sir. In fact, there was a call which I put off. Right. Yes. So, sir, again, coming back to the question of a 2.5 front war, how does India battle this? Well, we've got to sort out matters with China, basically. I think that is the principal adversary. Pakistan is no problem at all in case of a conventional conflict. Bangladesh is no problem. We have got to resolve our differences with China and make sure that in case of a war with our neighbors, they don't interfere. So now, coming back to Kashmir, sir, 60 साल पहले हम लोगों ने एक गलती किया था और उस गलती का नाम था हाजी पीर पास. बार बार देखा गया है कि ये हाजी पीर पास पीर पंजल रेंज में यही यूज होता है पीओके से कश्मीर में घुसपैठियों के लिए घुसपैठ करने के लिए. कि क्या टाइम आ गया है, क्या ये समय आ चुका है हाजी पीर पास ही नहीं पूरा पीओके को वापस भारत क्लेम करे? और अगर ये क्लेम करना है तो ऑपरेशन कैसे होगा? आर वी ऑपरेशनली रेडी टू टेक पीओके? देखिए, there has to be a realignment of the border. The Indian armed forces are quite capable of realigning the border to our benefit, and that should be done immediately. But sir, ये कैसे किया जाए? You are saying that it should be done immediately. Not only you, sir, a lot of generals, retired generals, they have the same opinion. It should be done immediately. Why do you think it has been put off for so many decades? That I cannot say. It's up to political leadership to take a decision. We follow the orders given by the highest authority of the land, and I cannot comment on that. I will not ask you to comment on anything politically, which is obviously out of your domain. But coming back, you're an army man, so you have served in the hills, you have served in Kashmir. Do the Kashmiri people, why do they support terrorism? Why do they get hand in glove with terrorists? Because I'm not saying all the Kashmiris, but we have found there are local terrorists. There's a security report that says there are 17 local terrorists right now operating in J&K, in various camps of J&K. See, they have there, whatever you may say, whether it's perceived or genuine,
But these terrorists do have their grievances, and insurgency, let me tell you, can never be resolved by military means. We have seen it, the Naga insurgency, despite 75 years of independence, still persists. There is no military solution to insurgency. It has to be a combination of both military action and winning hearts and minds of the people. I think that's what we should resort to. So this पहलगांव अटैक के बाद एक दूसरी जंग इस समय हिंदुस्तान में चल रहा है, हिंदुस्तान के आवाम के अंदर चल रहा है. मुझे पता है, मैंने आपका बुक पढ़ी है, मैंने आपका किताब पढ़ी है, दी सरकारी मुसलमान मैंने पढ़ी है, और वहां पे भी आपका जिक्र है इस वॉर के बारे में. ये पहलगांव का वॉर हिंदुस्तान पे वॉर है, हिंदुस्तान पे हमला था. पर किसी लोग, कोई राजनीतिक दल भी है जो इसे एक हिंदू मुसलमान की जंग का स्थिति दे रहा है, और ये इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि धर्म पूछ के, मजहब पूछ के मारा गया था पहलगांव में. तो जब आतंकवादी ये हम लोग पहले बार देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग 26/11 में भी नहीं देखे कि अजमल कसाब किसी का धर्म पूछ रहे हैं, वो गोलियों के बौछार कर रहे थे वहां पे. पर इस बार जो पहलगांव में हुआ है, जहां धर्म पूछ के, मजहब पूछ के मारा जा रहा है, ये कौन सा टैक्टिक्स है आईएसआई का? इसके पीछे आईएसआई का कौन सा ब्रेन चाइल्ड है, कौन सा नया तरकीब है जो वो चला रहा है सर? देखिए, the objectives of the terrorists was threefold. One is to embarrass India. The US Vice President was visiting. Prime Minister Modi was on a very important mission in Saudi Arabia. And the most injurious is the communal passions which have been whipped up. I can tell you for a fact that there have been huge communal passions whipped up. The Muslims, despite all the fact that they have condemned it, are still not being believed that their grief is genuine. I think the terrorists have achieved the aim of dividing the country on communal lines. This, the majority community has to believe that Muslims of India are very much part of the country. They grieve for the loss of India's citizens, and they should not be blameworthy for what the terrorists have done in Kashmir. So we've now seen the Pakistan Deputy Prime Minister Ishaq Dar saying कि the terrorists उनको freedom fighters बुला रहा है. We've heard Ishaq Dar say that these were freedom fighters. We've had the defense minister of Pakistan speaking to an international channel saying that for 30 years they are doing US and Britain's dirty work. Your comments, sir? See, it's always a belief that one man terrorist is the other person's hero. So the terrorists who are doing all this, creating problems in India, are our adversary's hero. It's plain and simple. This has always been the case in insurgency, and Pakistan will continue saying so. So Pakistan and terrorism, they go hand in hand, hand in glove. POK right now records 42 terror camps. This is the Indian intelligence report that I'm quoting. 42 terror camps. Over 150 insurgents waiting to be pushed into India. Already 60 Pak insurgents are operating in Kashmir. What does Pakistan want to prove, and how does India combat this? See, Pakistan is sticking to its policy of inflicting 1,000 cuts on India. They know that they cannot achieve their aim by conventional warfare. So they are resorting to insurgency. It is the tactics of inflicting 1,000 cuts, plain and simple. So now I come to a very important question in this interview, in this conversation. Is it time for us to take a harder look at POK? POK seems to be the hub of anti-India activities, the launchpad of terror. Is it time for us to go beyond the conventional warfare system and attack POK in probably unconventional ways? When I say this, sir, I'll just say I quote General Shankar Roy Chaudhary, ex-Chief of Army Staff, who said
that in order to fight the Fidain, you need to have an army of Fidain, a no state brigade or a force who can combat them in their own style. What are your comments, sir? Yes, POK has always been a thorn in our side, and it is high time that we resolve the issue once and for all. But let me tell you that a conventional campaign in POK will not be a cakewalk. I'm sure that the Pakistanis are well prepared. It will be a tough battle, but it has to be done. But sir, now this has to be done. How do we do it? How does the army do it? Conventionally? Or do we really need these no state that General Shankar Rai Chaudhary was talking about, these no state forces who can go in, take these people out and come out? Yes, I mean, we've got special forces for this, but that will be only a short-term measure. It has this, they can inflict casualties, but they cannot eliminate all the terrorist camps. Only a conventional operation can eliminate and reoccupy the POK. So now, sir, what is the conventional measures that we need to reoccupy POK? Well, it's a conventional war, plain and simple. See, trying to send in special forces, they will achieve a certain amount of success, but then they have to be pulled back. The problem is that they will have no local support. And without local support, these operations are very, very difficult because the local population will be anti the Indian Armed Forces, and it will be a very tough. I think the only thing that is which will resolve the issue is a conventional victory and occupation of this POK. But sir, looking at 1999 Kargil, we've seen that we never cross the LOC. We never cross the international border. And if in terms of war we do cross, we follow the UN Charter and give it all back to them. It happened in 99 Kargil. It broke the morale of our forces. Is it time to rethink these points and these values? I think this is a political decision which has to be taken by the top leadership. We've always been very cautious in not violating the line of control and other things and the international border. But I think it is time that we do rethink and take action accordingly. So I know you're an army man, you've been an army man all your life, but I'm going to ask you something that might put you in a little bit of an uncomfortable spot. Sir, the Indian Army is one of the finest army in the world, one of the most capable armies in the world. But the political Indian leadership, do you think it is enough? It is enough to, is it enough to command such an army? Is it enough experience to command such an army and give them the right resources? Are they giving us the right resources? Look, that is entirely a military decision, but let me tell you that the senior officers of the armed forces must be co-opted in decision making at the highest level. If you see in foreign countries, most of the defense ministers have had military experience, and it would help greatly if a defense minister is inducted who has military experience. It will matter a great deal. I do not doubt the capabilities of the present Raksha Mantri, but he would do well in taking the advice of senior officers before making any decisions. So the formation of the three forces or the chain of command of the three forces have changed a lot.
we now have something called a CDS, the Chief of Defence Staff, who is now actually responsible for the integrated services, or as in getting the three services together. With such a protocol in place, with such a command system in place, right now, where do you see the Indian Armed Forces if it comes to a head-on fight with Pakistan? The appointment of CDS was very much required, and I'm glad that the government, to ensure synergy between the armed forces, the Army, Navy and Air Force, and the Coast Guard, have appointed a CDS. He is the overall commander for operations, and I think there will be, in case of future operations, I think there will be a lot more synergy, a lot more jointness, and greater success. So now I'll come to the last question of this show, because then I'll be moving on to another topic that's equally important. Now, coming on to the last question on this show, sir, what do you think is the problem with Kashmir and how do we solve it? It's been a thorn in our eyes ever since 1948. Ever since 1948, Kashmir has been a problem for us. What do you think is the solution? Is it an army solution? Is it a political solution? Or is it a combination of both? No, it's a combination. They have, I'm not very sure, but the Kashmiris have their grievances. Their legitimate grievances must be heard. And as I said, I'll repeat, there is no military solution to an insurgency. It has to be a combination of military as well as civic action. I mean, after all, we have been able to keep insurgency in the northeast in check to a great degree because of the combination of military action and civic action. I think that's what's required in J&K. Hearts and minds. So now coming on to this, actually I said it was the last question, but that brings me to another question, a very important question. This hearts and minds solution that you're talking about in J&K, is it possible? We saw that after 2019, it was told to us very clearly that this heart and mind policy is working. It's working nicely, and it was to the point that we had to demilitarize this place. We pulled out our forces. Do you think it was a mistake in pulling out the forces from Kashmir? No, we had no choice. We had growing tensions between China and India, and it was essential to relocate certain forces, and that's why there was thinning out. But to resolve insurgency, you got to have boots on the ground. And because of the thinning out, I think the terrorists have been given leeway to act. But let me tell you, even with a thin amount of troops, if there's no laxity, if troops are on guard, then insurgency can be kept in check. Right. Thank you. Thanks a lot, General. Lieutenant General Zamiruddin Shah, Prakton Sena Upapradhan আমাদের সঙ্গে ছিলেন. General, thanks a lot for coming to NKTV Bangla. Jai Hind, sir. Thank you a lot. We'll speak again. But you've given us some very interesting points. এই মুহূর্তে যে কথাগুলো জেনারেল শাহ বললেন, সত্যি প্রতিটা কথা কিন্তু চোখে রাখার মতো, প্রতিটা কথার উপর কিন্তু নজর রাখার মতো। হয়তো এবার পলিটিক্যাল অ্যান্ড মিলিটারি ব্রাসকে একটু ভাবতে হবে কিভাবে তারা কাশ্মীরের এই সমস্যার সমাধান করবেন। মুভিং অন টু আওয়ার নেক্সট টপিক, মালেগাঁও বিস্ফোরণ মামলা মনে আছে? 2008-এর 29শে সেপ্টেম্বর, গ্রাফিক্স প্লিজ ফুল স্ক্রিন করে দেখাতে বলবো। 2008-এর 29শে সেপ্টেম্বর মহারাষ্ট্রের নাসিকের মালেগাঁও শহরে একটি বিস্ফোরণ ঘটে। সেই বিস্ফোরণে 6 জন নিহত হয়। বিস্ফোরণের 100 জনেরও বেশি আহত হন। মুসলিম অধ্যুষিত এই এলাকার একটি মসজিদের কাছে এই হামলা হয়, এই বিস্ফোরণ হয়, আর এই হামলায় 6 জন মারা গিয়েছিলেন। তারপর তা নিয়ে মামলা চলতে থাকে। পুলিশ বিজেপি নেত্রী এবং প্রাক্তন সাংসদ ছদ্মী প্রজ্ঞা ঠাকুর এবং তার সহযোগীদের অভিযুক্ত করেছিল। মুম্বাইয়ের একটি বিশেষ আদালত মালেগাঁও মামলার শুনানিতে সওয়াল জাতীয় তদন্ত সংস্থা
মাফ করবেন এনআইএ তাদেরকে দেয়। এবার সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, এনআইএ রেকমেন্ডেশন দিয়েছেন যে সাধ্বী প্রজ্ঞা সহ 7 অভিযুক্তকে ফাঁসি দেওয়া হোক। এটা এনআইএর রেকমেন্ডেশন। আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল আর.কে. শ্রীবাস্তব। আমি কর্নেল শ্রীবাস্তবকে জিজ্ঞেস করবো, স্যার আপনি মালেগাঁও ব্লাস্ট কেস খুব কাছ থেকে দেখেছেন, আমি এর থেকে বেশি কিছু আমাদের দর্শকদের বলবো না, শুধু এইটুকু বলবো আপনি খুব কাছ থেকে এই কেসটা দেখেছেন, আপনি এই কেসের অনেক কিছু জানেন। আজকে এই যে ভার্ডিক্ট দেওয়া হলো, ভার্ডিক্ট বলবো না, এই যে প্লি রাখা হলো, দিস প্লি ফর আ হ্যাঙ্গিং, ফর আ ডেথ পেনাল্টি, কি বলবেন? দেখুন, এটা মিডিয়া রিপোর্ট আছে, এর উপরে আমরা বিশ্বাস করি না, বিকজ এখন এটা একটা কনক্লুডিং ফেজে আছে। নেক্সট 10 ডেজে 10 দিনের মধ্যে এর একটা ভার্ডিক্ট বেরোবেন এনআইএ, উই হ্যাভ টু ওয়েট ফর দ্যাট, নাম্বার 1। নাম্বার 2, এইটা যেরকম প্রজেক্ট করা হয় ওরকম এই কেসটা নয়। এর মধ্যে অনেকগুলো ধোলা হয়েছে, অনেকগুলো পলিটিক্যাল জিনিস, কেন যে এটা সর্ববিদিত আছে, যদি আমি কোনো ক্রাইম করি আমি কোনোদিন বলবো না কি আমি ক্রাইম করেছি, রাইট? তো এর মধ্যে একটা আমি বলবো একটা মাইন্ড, একটা সাতির দিমাগ কাজ করলো, আর নিজের ফুটপ্রিন্টসকে, ট্রেলকে মেটাবার জন্য অনেকগুলো কাহিনী তৈরি হলো। আই এম শিওর দ্যাট এত বছর পর যখন এনআইএ কোর্ট যখন ভার্ডিক্ট দেবে, ওই ভার্ডিক্টে আমরা কিছু অনেকগুলো জানতে পারবো, বিকজ চার্জশিট তো অলরেডি আছে অন দ্য সাইট, এনিবডি ক্যান রিড ইট, হোয়াট ইজ দেয়ার ইনসাইড। সো যতক্ষণ আমরা আমাদের এই ভার্ডিক্টটা বেরোচ্ছে না, কোর্ট ভার্ডিক্ট বেরোচ্ছে না, কোনো কথা বলা এর মধ্যে উচিত নয় আমাদের, নাম্বার 1। নাম্বার 2, এর মধ্যে চার্জশিট আপনারা পড়তে পারেন, চার্জশিট অনেকগুলো চেঞ্জ হয়েছে, অনেকগুলো ইনভেস্টিগেটিং অফিসার চেঞ্জ হয়েছে, রাইট? আর স্যার 8 মে এই মামলার রায় বেরোবে, কোর্ট এই মামলার রায় দেবে। শনিবার এনআইএ আদালতে তাদের চূড়ান্ত লিখিত যুক্তি উপস্থাপন করে, অর্থাৎ দে পুট ডাউন দ্য পেপার্স। এনআইএ তার লিখিত প্রতিবেদনে 1,500 পাতার বেশি একটি রিপোর্ট দিয়েছে। সেখানে ডেথ পেনাল্টি ফর অল, কাদের? সাধ্বী প্রজ্ঞা, কর্নেল প্রসাদ পুরোহিত, মেজর রমেশ উপাধ্যায়, স্বামী দয়ানন্দ পান্ডে এবং বাকিরা রয়েছে। আমি দুটো নাম আপনার কাছে নিয়ে আসবো, ইউ নো দ্য ভেরি ওয়েল। মেজর রমেশ উপাধ্যায় সেটাও ছাড়ুন, কর্নেল প্রসাদ পুরোহিত, you interrogated this man, questioned him, you questioned him, you picked him up, you জয়েন্ট ইন্টারোগেশন ছিল, জয়েন্ট কোয়েশ্চেনিং ছিল। আই উইল সে মালেগাঁও ব্লাস্ট কেসে কর্নেল পুরোহিতের ইনভলভমেন্ট লেফটেন্যান্ট কর্নেল আর.কে. শ্রীবাস্তব ছাড়া আর বেশি কেউ বলতে পারেন না। হোয়াট ডু ইউ থিংক, ইজ হি গিল্টি? দেখুন, এটা আমি গিল্টি আর নট গিল্টি এটা তো কোর্ট ডিসাইড করবে। আপনি কি দেখেছিলেন? আমি এটা বলে দিই, এটা অ্যাকচুয়ালি এটা অর্গানাইজ ক্রাইম, এটা অর্গানাইজ ক্রাইম কেস ছিল, রাইট? অর্গানাইজ ক্রাইম, তাই জন্য ওখানে যিনি মিস্টার হেমন্ত কারকারে ছিলেন, উনি এটিএস মুম্বাইয়ের উনি ইনচার্জ ছিলেন। তো প্রথমে এর উপরে মকোকা লেগেছিল, মহারাষ্ট্র অর্গানাইজ ক্রাইম অ্যাক্ট, এমওসিসিএ, মকোকা আমরা বলছি। এটা অর্গানাইজ ক্রাইম ছিল ডেফিনেটলি। আর আমাদের তো একটা 14 লাখ একটা আর্মি আছে, ওর মধ্যে তো কেইজন কোনো লোকই একটা রোগ হতে পারে। তাহলে এই যে লেফটেন্যান্ট শ্রীকান্ত পুরোহিতের কথা আমি কোনোদিন এর উপরে কথা বলিনি। আমরা হয়তো ওর মধ্যে অনেকগুলো সিনেমা তৈরি হয়েছে, অনেকগুলো বই, অনেকগুলো লেখালেখি হয়েছে, হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিটে অনেক গালাগালি হয়েছে, অনেক কিছু হয়েছে। তো ওর মধ্যে আমি শুধু এটাই বলবো দ্যাট হি ওয়াজ অ্যান রোগ অফিসার, রাইট? হি ওয়াজ অ্যান রোগ অফিসার, হি ওয়াজ নট ট্রুথফুল। হি হ্যাজ বিন ট্রুথফুল, দেন থিং উড হ্যাভ বিন ডিফারেন্ট। স্যার এখানেই আসি, আপনাকেও কম গালমন্দ খেতে হয়নি। There has been so much bad things written about you by a section of section বলবো না, কিছু কি বলবো, রোগ হিন্দু এলিমেন্টস, রোগ হিন্দুত্বা এলিমেন্টস, they have soiled your name, they have soiled হেমন্ত কারকারে's name. বলে রাখা ভালো, who is this হেমন্ত কারকারে? 2611 হিরো, ATS চিফ হেমন্ত কারকারে। এই রাইট উইং কয়েকটি গোষ্ঠী যারা সাধ্বী প্রজ্ঞা এবং পুরোহিতদের, কর্নেল প্রসাদ পুরোহিতদের সাপোর্ট করে, তারা লেফটেন্যান্ট কর্নেল শ্রীবাস্তব এবং হেমন্ত কারকারে কাউকে ছেড়ে কথা বলেননি, তাদের বিরুদ্ধে অনেক অপপ্রচার করেছে। টুডে স্যার ইটস ইয়োর ডে টু স্মাইল। নো, একটু এখনো টাইম আসেনি, বিকজ এনআইএ ভার্ডিক্ট হওয়ার পরই আমরা কিছু কমেন্ট করতে পারবো, নাম্বার 1। নাম্বার 2, আমি এর আগে কোনোদিন মিডিয়াতে আমরা কথা বলিনি, বিকজ আমাকে একটা ইন্ডিয়ান আর্মি একটা টাস্ক দিয়েছে, আই এম এ ডাইরেক্টর, আই ওয়াজ এ ডাইরেক্টর এমআই একটা সেকশনে। এইটা এরকম একটা ঘটনা হয়েছে অভূতপূর্ব, এর আগে কোনোদিন হয়নি এরকম।
তা আমাকে পাঠানো হয়েছিল। হোয়াট এভার আই ডিড, আমি যে জিনিসটা করেছি সব আমাদের সুপিরিয়র আমাদের আছে, অফিসারগুলো ছিল, জেনারেল সাহেব ছিলেন, ডিজিএমআই ছিলেন, অ্যাডিশনাল ডিজিএমআই ছিলেন, আমাদের ডেপুটি ডাইরেক্টর জেনারেল মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স ছিলেন, ওরা সবাই জানতেন। আর একটা এসওপি আছে, আপনি বলুন ওনাকে যখন পুলিশে হ্যান্ড ওভার করা হলো, তো ওটা তো আমি তো আমার আই হ্যাভ নো অথরিটি টু হ্যান্ড ওভার এ সার্ভিং আর্মি অফিসার টু দ্য পুলিশ। এটা তো ওখানে জাজ এন্ড অ্যাডভোকেট জেনারেল আমাদের ব্রাঞ্চ আছে, ওদের পুরো স্যাংশন নিয়ে, ওর মধ্যে আপনাদের মিনিস্ট্রি অফ ডিফেন্সের স্যাংশন নিয়ে তারপরে ওকে হ্যান্ড ওভার করা হলো। কিন্তু কথাটা হলো আমরা তো শান্ত ছিলাম, বিকজ অফ মেনি থিংস, মেনি ফ্যাক্টরস, আমরা মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলতে পারি না। আজকেও আমি কনস্ট্রেন আছি, যেহেতু আপনি বলেছেন, আপনি মিডিয়া একটা রিপোর্ট এনেছেন, ঠিক আছে আমরা বলছি। আমি তো আপনাকে বারবার বলছি এটা অর্গানাইজ ক্রাইম ছিল, ইট ওয়াজ নট রিলেটেড টু এনি রিলিজন। আমরা আজকে এখানেই শেষ করব। অর্গানাইজ ক্রাইম ছিল মালেগাঁও বলছেন, সেই কেসে লেফটেন্যান্ট কর্নেল পুরোহিতকে ইন্টারোগেট করা মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের অফিসার। 8ই মে রায় বেরোবে, 8ই মে এই কর্নেল শ্রীবাস্তব আমার সঙ্গে এই স্টুডিওতে থাকবে এবং সেদিন দেখব শেষ হাসি কারা হাসে। যারা সত্যি সেদিন সত্য উদ্ঘাটন করেছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল শ্রীবাস্তবের মতো লোকরা, নাকি পরবর্তীকালে হেমন্ত কারকারে থেকে শুরু করে লেফটেন্যান্ট কর্নেল শ্রীবাস্তবের মতো লোকদের যারা কুৎসা করেছিলেন তারা। আজ এখানেই শেষ করছি। ভালো থাকবেন, ভালো রাখবেন। জয় হিন্দ। साइड में एक दिखाना है उसमें उसको गोली मार। রক্তাক্ত ভূস্বর্গ, জঙ্গিদের নৃশংস হত্যালীলা। हाँ, हम इस वक्त मौजूद है वो है बैसरन, जहां 22 अप्रैल को 2:30 पर जो वारदात हुआ था, और बहुत खुफिया तरीके से हम यहाँ पे पहुंचे हैं अभी। পর্যটকে মুখরিত মিনি সুইজারল্যান্ড এখন জনশূন্য, গোটা এলাকা সেনার দখলে। यहाँ जो एयर स्पेस है वो एयर स्पेस भी आर्मी ने कवर करके रखा है, हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं और एयर से भी पूरा जगह का